Товарищ глава Чеченской Республики, Биндои без происшествий. Докладывает министр внутренних дел генеральный лейтенант полиции Алханов. Вольно. Вольно! Салам алейкум! Совещание с силовиками в высокогорье Нажаюртовского района проходит не случайно. В начале 2000-х, когда повсюду орудовали бандгруппы, такое было трудно представить. Отсюда, с высоты более 2000 метров, можно увидеть границы соседних регионов. Рядом сосновый лес, воздух настолько чистый, что перехватывает дыхание. Но главное, больше здесь нет никакой опасности. ويدانا أجري خشمت تعبان لمنش كادو ويدان داعش إسا أجروز جرنيتشوك عدقيستانيو ويدا ده على هو دانا وي سبيس بيد براتيش دانا أبريك دانا ده هو أول شن دان جروب دانا نجي تيزين دانا نجي عليك ميليتي دان سين بيرسن هو قادان بفضل اللي عندي شيء أديش دان هو قادان جودك ميد براتيش صوت دانا هو قاد بلغت دو خزادو ويدانا عندن داش لمنش حنش دانا سيله ده بس بيشن بيزا باس دبوز دان وي خدع دان خز ديش كورور شي سناتور شي دان ليزني خير دان هو على خير دان جورش يا فينس بيش يا خير دان مصو اور دانا وي هر دان لمنش دانا تاد ديش خز ديش دو وي تابو جان مت دان لمنش كوات اباس دو تي ادو تشي اخوني عن دو وخا هر خير وخا وجه نوتش ده سنه بيت اباس نا داس دان يا يورو تابو جانا كيتشانا وي ماشنا لا ويدان سمح خليج ويتربى ويهوش دايد لا ده زدام ولا ده ناشق قوم ودانه وين احمد عجبور النير يعني ده راز قبل دان ويتسخل ديت ابوزيسيون غلط يز دان الله ويوقع باش دان رازن دان نش راز ديفيد نس غلاتش شغل دو دان تغن تسخل دان تسخل سو دان تعني دان ادمي داخل دان قوتش ارسيده قحلوكش دان ووش خطيجي نحدو ويدان دام ولا دان ويدان ويلمنش ويدان غالنا شوي يرد شوي نيق شوي شحش خزيش دانه وإيرش داخل دوش وده إيش هداك ده أقول إيش بيزا باس يختص بيزا باس دانه لا توديش شدو ويدو. Для свободного исповедания ислама в республике созданы все условия, говорит Рамзан Кадыров. В Чечне построены сотни мечетей и 5 школ хафизов, в которых учатся ребята со всей республики. Такого нет ни в одном другом регионе страны. На фоне всего этого совершенно абсурдным выглядит решение некоторых молодых людей примкнуть к террористам в Сирии. وي ياكل شو ليت ده انا وكده دانا وتحخل خدوشم داس دانا دان ايجلو ابليس كي دان قص درس دان سار دانا وين ليلوش دو ظلمش وي بعد ميرني ايدو برات ويفتك بيد ويا مرده سلام ما كيرس تكبيش شي بار في فوتو دو موتش قدو ال دان دان دانا بوسل ناخ لامس برختي بوش بول ناخ دانا وشا بوسل مو عشي لا اله الا الله محمد رسول الله ما بوش دان عشي شا خدنا ويش وقع شيء لو قيل شيء لو شرع صد شيء دان لا تار دان مصو بتاع خميره بول دان بوسل نادع دان بوسل دين دان بيزن بلش دان ساليلوش دان ظلم دان يا امريكا ويوروب وتاع ريلوش ظلم في غوش تو دان اتان يتعام دمتش دان ها دان ايجل لو تواصل دان يلصن اوروات هر هين توني عن الخلا والله بالله طلع مفتيس دان شيء دان هي مع الا الى تعاقل عندي اجن ما دات بايمر دي سما الا دات خير دان بايمر يهن شو تي عرزام مهدي بين شو زام دان يقي مكع مدنع دان يقي بالغلوش خلي يشبو بعدكم بوخ بوش حديش دو ايش خير بو الا ايش بيزا الا دان اتدل دان ويد كان دعله هو بيزا وي اكو ازل عور قلت دالين تو قال له العوانير قال له العبوه هي بعنش قاعدون عبانش يوروبي بانش تدور سوالك دان سلام ابتي دان تسوق دان دو تشوا سرولك يا حجير ورولك يا دخل بقعد ايش بقعد دان قال ده مش قاعد خط متكوش سوان بوصل الدنيا نحكي شو عشان بوخ بوش خط متكوش صعفت عقلي اصلا دنيا شو ويسن دان صوتك انا بوصل باش عقلي بوش بص مت دان ويسن بوصل دين اكسنت يش بوصل دين دان قيت ورقي ورا اخرج لو اور نيس دان قران سنه عام وسحلت عمت كاتبه دوش له مسره. Говорил глава Чечни и о тех, кто, выезжая за пределы региона, совершают противозаконные действия. При этом пытаются прикрыться авторитетом своей республики и народа. Однако у преступников нет ни нации, ни религиозной принадлежности, справедливо заметил Кадыров. دايما دان جوالك دانا هو تعيقش ناخذ أول هو شيء كان تعيش
ويديش لردين دوشلوت اي وقول حاله دون يمي ني دون تاع زمن وقعدونه نوختي بوش نا ايوا يغني تغن ويدي غلق يح ميرل دونل ايمان ويغني جاي تاغو دخيت نخلجي ايوا لرد ديز تاع نوختي قوم تعرف ويت تاع ليل يشيات تدها ديز يبيتشو غادي تنجوا باختر دون تا انترنت نجيروش بوق دو واخوجن دون كرور بات مشول كرابش حابالوش يوتيل دون انستغرام شغالتي كونتاكت شغالتي بيج فيسبوك شغالتي كرتسرش تعاوات دون الحمد لله ديل ويت ودا ودش ودا دون تندل هورن قاوي تاع جو برات ديش جو برات دوش تندل خاطر دوي اش خايت ديز مست مش شوي ونشكا يرتشكا غال نشكا الشقع ويتسكل وين دون برت ودون داخل زين مخلغ دوق وين دون شوق تايقع وزين شوق حلوقي بيرخزوا عين على نشكا دون ميل دوق ناخر بوق باخلعش دون ومناخدون ويزن عم تاع ويدو تشا وخا اوني عنشكا ناخو خلو بيدي داس هو واخ شي دوزن واحد عند داخل دون بيوسن داعش دون هو داعش دون غالاق وش اوتسو خزمت كيف خلاص شندل دون ويختيش بيزناخ وي دون والله دون وينو اخليش ما يات دون بيخ بولتك دون بيخ بلاح وي دائما بيلعب بلاح دائما هو بحن خلي بيخ خلبوش وديشنا اي لر وخا وي لر وخا وي لر بوش دون وي بيخ كزوش اي ويتش دون is dan Jonia het merk dan dagelijks uitwugs is nishka we doish وين زريوشيش وين dan زريوش كيش بيرش على dan ها ديل dan جش نوي بحضر فندو dan بايمر ديل سلام عليكم مثلا جيدا ديل dan سنة بوجوده بايمر ليلين داخل dan تو دين دو حيرم تو ليلين داخل دخل dan ومن خود dan وديكم وحلوش dan ديكم نيست رايس فدي dan تو دي وي dan بس انا جوتش ها وليتشنيهم كل شيء ديل dan جش ديل وي بوش جش ديش dan وي ماشي عملت شغلتك دونه دعوه يوروبي وكذا لو عطونيات تايت دون شاوين متبيت شحالت شينا اصبيس دون كده واش كابوجا و خالد اصلي ما تبوجا دون شاش متبيت على اول شاش دون وي شي حالت ناقصتي وي شي دون شافت ستايل ناقص بيوش بس دون وي دعوه انا سو يلا والله في دون تاع دون خاص شغلتك يلا والي شي دون وي دون تند بيرخ داديش دو وي بيرخ داخ دون خلق دون بس بيج اوت اوش بيكبو دون دارم ولا دون تعاشي كوي شوي برت مارشو لريدو تران بين دون خذ بين تران دون يقي ميرا براتش يو يدوش يو هوكا دون دارم عطيتين استوى يوني دون اكسبرتي كولتورني دخول ماسوي دون ميرا براتش كده شو داس دون شو دون هوكا دون خلال ديز شيء دون ناقص وش عارف ديز ودائما دونه военной форме делали даст дونه так мирная жизнь дохила есть. Затронули внешний вид некоторых молодых людей. Рамзан Кадыров отметил, что разъяснительную работу по этой теме должны вести не только богословы и правоохранители, но также простые жители республики и в первую очередь родители. خدش على إيزين دون يوش بشانك دون ويتابو والله يبغى فرز ديل يبغى دون ديل دون ادوها دون زلش بوخ دون ديل دون مجلي لي بوخ ديل دون ادوها دون بوخ دون ديل دون مرقة بوخ لامز دي بوخ سنة ليل دي بوخ أتغن دونه إنجي أكر ديل دون ده سحنا متع يازين هذا نرجع سنة قرآن شوح نرجع سنة دون فيهم الحديث سحنا متع يازين دلوي دون ما تبوخ دون تير تربط انجي كان دون تير ميق عايش نركب مع شو يولي دون معك اجري حاله دون ديل دون دازونش دو هرش قاعدين دي على دون ديل دون يول شو مت غير وول شو دون خير وول شو دون تعبش بول يا دون از فرضي سنت دو فرض سنت وديوز داش كا ليل دوتش دو ليل داش جا ليل دي تا بو وي دون داتي تغن دون ازي غير خيش دو دال دو دو دخل شنو هو كان دو يما جواب دي دو الدنيا شحوي دالتن على جواب دي دو داجي ديل وقت خيتن بيش ديل وقت دونا هور دينا هور صحته هور بينو تعدي قولي مدخهم دو بزن اعطى بيش بو خيتن دون الحمد لله بو صوت ليش هات في اوتسل دون دال وقت خيتن بيش دون والله دون الحمد لله باه وي سن الحمد لله باه ديش تحلي تاع عم دوتي اوتسل الحمد لله باه دي فدو دون ونداتي دونه وي دونه دار وين غشتو بيش بو خيتن دار وي شي دون خيتن ما دوغل وي دار برت بوش دوز دار إرسية دوش موكش دوش يحك أي شيء دوش دون يعرجون جينا دوش دون داخل وين دار تبول دار مولا دونه وي دون تعشي كويوش دونه نوشي شوا شريعة طريقة زكون غلق شادة ديجي تحني دون ولا ديش
وموقع خز بيشتابش إيش اللي يضل على بالمسيرة. После Рамзан Кадыров понаблюдал за тактическими учениями силовых спецподразделений. Бойцы провели зачистку территории от условного врага. Отряд проходит такую местность, такое расположение. То есть нам, видимо, здесь позволяет полностью раскрыться, расположиться. И здесь головной дозор он будет идти развернутым порядком для того, что если мы встретим противника, чтобы сразу принять бой и дать возможность ядру промежуточным дозором подтянуться и по решению командира сразу совершить маневр по охвату противника с правого фланга или с левого фланга. Слаженную работу чеченских правоохранителей смогли запечатлеть и журналисты Life News. Главная задача ребят, которые работают в горах, в лесу, чтобы очистить местность, чтобы не допускать малейший даже шепот. Вот вы видите, тихо проходит, даже не слышно, даже самое в лесу, что бывает. Запах очень сильно помогает. И даже любой шорох ветки тоже там дает знать. Поэтому они должны тихо, молча пройти, очистить местность, проверить. Там идет впереди разведка, а это дополнительные группы, разные наряды, разные формы. Они сегодня показывают, что умеют профессионально не только в городах, в селах работать, и они могут в горах, в лесу и везде. И они сегодня просто прошли, показали нам, что они готовы, что они готовы выполнить любой приказ сложности. Мы очистили все равнинные территории, но по нашим данным еще надо на границах усилить работу. А эти ребята днем и ночью они работают вот, в приграничных территориях Чеченской Республики. Около 1700 человек днем и ночью по секторам мы разделили республику, 4 сектора. Они очищают территории, проходят, смотрят, насколько там можно мирным жителям пройти, посмотреть, там, любоваться, шашлык пожарить. Там. Ну, вот в таком формате мы сегодня провели, так скажем, в высокогорном Биное совещание, решали и вопросы, так скажем, местное население, и социальные вопросы, вопросы обеспечения работой. В первую очередь у нас проблема была безработица, и сегодня мы показали, что МВД и внутренние войска, и Министерство обороны, и спецслужбы все совместно работают, и мы готовы выполнить любой приказ, любой сложности, и мы на это готовы. У нас есть все. Техника, оружие, форма, связь, все самое лучшее. И наши ребята, не только у них есть теория, у них есть практика. Практика, и мы как-никак, мы хотим и не хотим, ИГИЛ, это мы называем иблисское государство, представляет опасность для нашего государства, и все субъекты должны днем и ночью над этим работать. Работать в духовно-нравственном воспитании, чтобы показать их истинное лицо, что они не являются мусульманами, что они не преследуют цели защищения ценностей ислама, шариата, и что они настоящие шайтаны. Эти шайтаны, у них задача, где они есть, там есть кровь. Поэтому они обязательно постараются показать, насколько они там готовы повредить России. Для этого и Запад, и Европа их поддерживают. На сегодняшний день они никакой опасности не представляют для Израиля, для Европы, для Америки. Между собой они сегодня воюя, там, значит, пополняют свои ряды, помимо пограничных служб. Наши ребята тоже работают на границах. Ребята готовы, ребята уверенно выполняют поставленные задачи, готовы выполнить любой приказ. А вы можете гарантировать туристам, которые хотят, допустим, в Чеченскую Республику приехать на палаточный отдых? Позавчера был в горах Шатойского, Шаройского и Тумкалийского района. И мы сами, наши бизнесмены, мы ездили, сами ночевали и сами проверяли очень много туристов и в Веденском районе, и в Шаройском, Шатойском районах, и на Журтовском районе. Мы сегодня видели мероприятие, как мы открывали сезон. Там очень много были там, гостей из соседних регионов России. Люди очень много приезжают. В день сотни там, туристов приезжают. И у ни одного туриста не было вопрос безопасности, вопрос даже отношений такого, знаете, даже взгляда такого, где-то их мог бы обидеть или подозрения на них посмотрели. Они все счастливы уезжать, и в комментариях они мне пишут, и я рад, что туристы сегодня едут к нам, и мы на все 100% обеспечиваем безопасность. Бойцы продемонстрировали высокий профессионализм. Группа из нескольких десятков человек без малейшего шума прошла обозначенную территорию, выполняя все команды и строго соблюдая дистанцию. Мало противника разведать, мало противника увидеть, его еще нужно поразить. Для того, чтобы противника поражать, необходимо иметь устойчивые навыки в стрельбе.
Поэтому у нас, вы видели, да, в состав подразделения включено большое количество снайперов. То есть мы и готовим их. В штатном подразделении так не бывает. В учебных целях было включено больше, чем обычно. Их готовим для того, чтобы они были готовы к ведению огня в условиях пересеченной местности. И готовим всех ребят для того, чтобы они были готовы к ведению боевых действий в условиях пересеченной местности, в условиях различных погодных ситуаций, дождь, туман, на темное время суток. И, соответственно, они у нас постоянно тренируются стрельбе на пульсе. И мы создаем для бойцов такие условия, что они постоянно находятся на пульсе, на стрессе. И, соответственно, стреляют в таких условиях, чтобы они привыкали к той ситуации, с которой они могут встретиться в реальной ситуации. Нужно учить человеку тому, что ему может пригодиться в реальном бою. Этим мы и занимаемся, эти вопросы мы и отрабатываем. Бандглавари ликвидированы, незаконные вооруженные формирования разгромлены. Чеченская республика является самым безопасным регионом России, отмечает глава региона. В этих условиях сотрудникам полиции необходимо осознавать, что меняется характер решаемых задач. Рамзан Кадыров отметил, что все поднятые сегодня вопросы должны быть на контроле начальников полиции, а их решение нельзя откладывать в долгий ящик. Ахмед Джабрилов, Муслим Типаев, новости.